Hello, what's up mga kasari? For this video, maghatag detag update sa inyo no sa ongoing construction sa Bukidnon Airport diri sa Barangay Maray-Maray, Don Carlos, Bukidnon no, as of April 24, 2025. Kung ato pa rin i-share sa inyo no ang main road nga under construction pod pasulod diri sa Bukidnon Airport mga ma'am and sir. Isa pa pod ka nga excited na kayo nga mahuman na ning Bukidnon Airport no. Grabe na kadaghan ang excited nga mahuman na ning Bukidnon Airport, labaw na ang atong mga igsoon nga OFW kay excited na kay sila nga mobiyahe na dili na kayo long distance ang land travel no from CDO to Bukidnon. As of now no makita ninyo mga kasari na nagi-atop ang terminal sa Bukidnon Airport pero wala pa gid siya totally gid nga nahuman, pero at least naatupan na gid siya 50% na gid sa atop ang nahuman mga kasari. Og sa tower nga bahin kamulo pagyapon ang construction no, medyo taas-taas na pud ang ilang nahimo diri sa part sa tower. Ug adto pud ta diri part sa runway mga kasari no, kamulo nagyupintal mga ma'am and sir ang atong runway diri. Dinay mga construction ginagmay sa kilid pero medyo hapit na gyud ang runway mahuman mga kasari kaya nagpintal naman sila. Last nag-upload ko diri og picture sa Bukidnon Airport mga kasari, daghan kay comments sa comment section nga akong nabasahan no, na mga negative o mga positive nga comment nga atong nabasahan. Na nag-comment nga nung dugay daw kuno nahuman ang Bukidnon Airport, napoy nag-comment nga dugay mahuman ang Bukidnon Airport kay tungod kay ang trabaho kinahanglan pulido, kay dili basta-basta ang moagi diri dagko nga eroplano ug daghan kay nga kinabuhi nga dala. Kinahanglan nga ang trabaho nga may tabo diri is pulido gyud ug dili disgrasyadong area. Mao ni siya nga medyo daghan gid dugay gyud ang proseso sa trabaho, labi na diri sa runway kay diri gyud motugpa ang eroplano nga astang bugata mga kasari ug daghan gid kay tawo nga sakay ana. So kinahanglan gyud nga tagaan gyud og sakto nga trabaho, pulido o kanang lig-on nga trabaho kaning Bukidnon Airport kay kini dili lang basta-basta lang gyud nga gi-construct kag ko kay obligasyon sa safety sa pasahero ang ginauna-una sa kontraktor ani sa Bukidnon Airport mga kasari. Kung ato na pud ta diri sa part sa ilang main road pasulod sa Bukidnon Airport mga kasari, kamulo na pud og construct ang main road diri mga kasari no. Naka 6 lane din siya ang construction nila sa main road diri sa paingon sa Bukidnon Airport mga kasari. Kanang tunga nga bahin wala pa na semento, siguro mo na siya ang boundary sa 3 lanes nga main road mga kasari. From the main airport mga kasari paingon sa main highway sa Don Carlos o sa tansya nako mga kasari is naragid siya sa mga 1 kilometer no. Medyo dul-dul ragid siya sa main highway sa Don Carlos Bukidnon pasulod sa main airport mga kasari. Sa kana nga bahin mga kasari wala pa na niya na wala pa na bungkag, wala pa na tandog o wala pa na road widening ang dalan diri nga part mga kasari no. Dito pa lang dapit sa Bukidnon Airport ang ilang na road widening mga kasari.